سلام تعنا بالله كوراتنا كبرنا زينا كل جزء ميداهم وشاطنا ميدايو وشاطنا ميدا لما عنتي كمل إثيوبياويان أب واشنطن دي سي أب فيرجينيا ماريلاند نزنا بروست الأخر اللي جنزب حيزة أب حساس يزلخو بحافش على معنتقن أب حساسنا عبد محمدين نربعتم إيتن سسان زخون وجناتنا جنزباون عينتاون حجز كنجبرنا إذا جنزب زي بدمرو حدا مليون تشعتم إثنا حمسان شمون تنشح قرشيو كبريها بلنا كبرات إثيوبياويان أب دي إم بي إريا زلهم كبران بدي إم بي إريا متجنو إثيوبياويان يلاكاتشوتن بالرجال زاري بحساسنا بعد محمداي تجنشالو بولتم بوتا بعتك على الأرام متوس سلساسو بجنزبنا بعينة أرداتا أدرسالو لأرداتا شونا جزاتشو الجيك بتأمل مسجنالو سلام الله شو ملكم ده عند حضراتكم كمل لخاتهم حساس بنالبات كابزنا استفاد مشيت ندل تزي خوينا عاوزي وانت نقمط مساهم دسم لنا أنا بزغ العالم مناتوز متزل حجز نهار كنا مزها معلت خم لا سوز كوفي لنا وانت حجز كله مش عاوز ودا مساهم تنقمط دس يبلنا عريقين هم تفطوا وتخونة تصبوا يخونن جنزب تسين جنزب ختم تتخيد كمتات سلزخونا يمو بزخونا هزونا حساسنا زلنا نايلهم ما أنت حجزنا على حساسنا بعد محمد أين زبط حجز يسخون زلوا على حساس نميتن ثلاثان وجنات بأخلي نميت خناقاتهم كعاء بجنزب كن هنا لك خمسة أول بعد محمد أخن جبرنا عبد محمد أول نميتي بقرشي نميتن ثلاثان بأخلي إن خنهب تقلال لا نعد محمد أين نحساس ندمرنا كلتهم يسب بجنزب كلتهم ميتين سسان سب بأخلي بحفشة نربعة ميتين سسان زخون حدا مليون تشعة ميتين حامسان شمون تنشح قرشي عند مليون زت أجمعته 58 شبر ولا 2 مليون ميت جابر يلا كلن بدي إم بي إريا يالو إثيوبيا ويان ناتشو لما أنتي أمونغو أمحرنيا ونك حوسية مغنياتو كافتم لما أنت حاجز جور إثيوبيا وين حواتنا تقنيا زي سمع سلزلهم بمحارنيا ون تزمسجن سوون بمحارنيا ون إشتلي يغني لنا خطوليهم نحن ون كندز خالنا ينحاوس نحن وقعنا عند لا هونو دي إم بي إريا يالو إثيوبيا وين عند لا هونو يندن شجر لمقرف يبوكلاشنن مرة قال لبن بلو يلاكوت برنا وين بر دي إم بي إريا مالت أمريكا ناجر دي سي ماريلاند فيرجينيا لمالتنا دي ام في اريا ميلوتن واشنطن دي سي ماريلاند نا فيرجينيا ناتشو ስለዚህ በእነዚህ ስቴት ሚኖሩ ኢትዮጵያውያን አዋጥተው የላኩት 1,958,000 ብር በወንድሜ ሙሉ በኩል እኔ ጋር ደርሰዋል ይሄንን ብር የብር ችግርም ስላለ የብር ጥራትም ስላለ ባንክ ላይም ብንሄድ ስለማናገኝ ከዚያ ብለን 800,000 ብር በካሽ እንዲሰጥ አድርገናል የተቀረውን በአይነት በእህል ስለዚህ ዛሬ እዚህ ላላችሁ 100 አባወራዎች 4,000 ብር ልንሰጥ ነው ማለት ነው ልክ እንደዚህ ደግሞ አድ መሐመድ ላይ እንደግማለን በአጠቃላይ ከዚህ ከተላከው ጠቅላላ ብር 800,000 ብር በካሽ ይሰጣል 1,158,000 ደግሞ በእህል ይሰጣል ማለት ነው በካሽ የሚሰጥ ሰው 200 ይሆናል ማለት ነው እዚህ 100 ህጻጽ ላይ አድ መሐመድ ደግሞ 100 200 ሰው በካሽ ብር ያገኛል እዚህ 130 አድ መሐመድ 130 260 ሰው ደግሞ በእህል በዘይትና በጨው በመሳሰሉት እርዳታውን ያገኛል ማለት ነው በአጠቃላይ ግን ዲኤምቪ ኤሪያ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን የላኩት እርዳታ ነውና ለነዚህ ወገኖቻችን እህት ወንድሞቻችን አባቶቻችን በጣም እናመሰግናለን አንድ ጊዜ እናመሰግናቸው كانت زولكم يو أو تجارون محارون تزارة محنيا تقنية تزارة سلزلهم بحنسب كوينهم بحساس مخنيات زواج وقرش لزخانة يومه قرش حتى سلزلهم بالنسبة بكاش هو ولا مدلهم نيرهم كم تفطوا وقرشن ركوا يخلنا تماويتنا هنا زي نور رخيبنا عن ماتو شو مونت متشح رخيبنا تنشم مونت متشح فترة جنزنا لنا تنسترفاقن بأغلي بخك بزيتي غيرنا كنهبن إنا مالتيو سلزي كم
ኢትዮጵያውያን ነበርቲ ዲኤምቪ ኤሪያ ግን ኩሉ ብካሽ ክዋሃወሎም ይድልየቶም ነይሩ ናይ ገንዘብ ሽግር ከም ዘሎ ርዱእ ገይሮም ግን ክንዲ ዝኸኣልካዮ ብካሽ ሃበልና ዘይከኣልካዮ ድማ ብዓይነት ሃበልና ስለዝበልኒ እሞ ህዚ ብብታራና ክንወስድና እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ዲኤምቪ ኤሪያ አሜሪካን ሀገር ያላችሁ ኢትዮጵያውያን እግዚአብሔር ያክብርልን። በእውነት እንደዚህ ያለ ሰው አብነት የትም ጊዜ የሚረሳ አይደለም። ይህ ህዝብ ለብዙም ይሆን የነበረ ህዝብ አሁን የሰው እጅ እንዲጠብቅ ሆነዋል። ያንን ጊዜም ያልፋል። ስለዚህ ጊዜው እንደሚያልፍ ገብታችሁ ጊዜው እንደሚያልፍ ስለምታውቁ ሰውነት ይዟችሁ ለዚህ የትግራይ ህዝብ እንረዳለን ብላችሁ ያደረጋችሁትን እንቅስቃሴ እጅግ በጣም ላቅ ያለ አክብሮት አለን። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። ወንድሞቻችን አሜሪካ ያላችሁ እንጻት ያለን ወንድሞቻችን የተፈናቀልን ያገዛችን እግዚአብሔር ይስጥልን። ኢትዮጵያ ማለት አገዝ ነው፣ ድጋፍ ነው። የደግፎቻችን እግዚአብሔር ይስጥልን። እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን እንምለው ህዝብና ካምዚሉ ታጥምየት ጸገመ ከንዳ ይዘለልኩም ምርባራኩም ማን ኢትዮጵያውያን ዘለኹም ሕዋትና ደቅና ብጣዕሚና ነመስግን ክብሪ ሃበልና ምኻምዚ ገርኩም ካብ ጥምየት ካጸባ ክነውጾም ኢልኩም ምርባራኩም መጉያየኩም ብጣዕሚና ነመስግን ክብሪ ሃበልና ዕድመን ጀራኒ ሃብኩም ብጣዕሚ ነተሓገዝና ምምጻእኹም ብጣዕሚ ነመስግኒና ዘለኹም ኢትዮጵያውያን ኩን ብኩሉ ዘለኹም ብውጭ ዘለኹም ብደገ በረኻ ብዓዲ ዘለኹም ብጣዕሚ ምስግና ናወሰን የብልን ብጣዕሚና ነመስግን ነተሓገዝና ሓገዝ ወኩም በቃ ነመስግና ብጣዕሚ ከም ኢልኩም ንኽትቅፅልና ንኽትሕግዙና ንኽትሕቡና ነመስግን ኣብ ከይንዳ ኣሕዋትና ብጥምየት ፅምዓት ኣለዉ ኢልኩም ካብ ዝልኩም እትሕባርኩም ብጣዕሚና ነመስግን ካብ ዘለኹም ኣሕዋትና ብውጭ ዘለኹም ኩን ብደገ ዘለኹም ሙሉእ ኢትዮጵያውን ዘለኹም ብጣዕሚና ነመስግን ክብሪ ሃበልና ከም ኢልኩም ዕድመን ጀራኒ ሃብኩም ከም ኢልኩም ንኽትሕብሩና ንቕፅል ከም ኢልና እሞ ነመስግን ብጣዕሚ ከም በትና ተዛማቢልና ኣብ ከይንዳ ኣብ ቁሪ ኣብ ንፋስና ተውዓና ወገንና ክንሕግዝና ኢልኩም ከም ዝልኩም ሕጋዝኩም ምንግብረባኩም ብጣዕሚና ነመስግን ሕጂ እውን ከም ኢልኩም ንኽትቅፅልና ሻውላ ቦታና ንምለስ ከም ኢልኩም ንኽትሕግዙና ምስግና ይቕርብ عدم تعنا دستاي هابكم ما غير عينا ممتنا جرنا بقف قرين صنا دستنا بتعم دقنا ميال غوركم بتعم لا دستنا لا تحقسنا إنا مسكنا عوج مسكنا وسدكم لنا خوف أجر عينا عدم تعنا دستاي هابنا لمثل حاجة دوام برهان دستا غيرو محقسنا غيرنا خوف يهابنا سو عدم غيرو دقنا عدم هابخاتم هالبخاتم فتم لكم كوف يرايكم ويرايكم بتعمي عوج مسكنا وسيدنا إلى كبرت هذا ከአሜሪካ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ሁላችሁ ማለት ነው እኛ በተፈናቀል ስም በጣም ነው የምንመሰገን። ምክንያቱም ችግር እኛ ህዝብ አጃችሁ በዚህ እስክንድረስ እንደ ኢትዮጵያውያን ብላችሁ እዚህ ከደረሰ አገዝ እኛ በስም ተማዛበል በጣም ነው እጅግ እንመሰግናለን። ክብር ይስጥልን እና ሌላ ጽን ተፈጥራችሁ ሀገርና ብትመልሱ ዋና መፍቻ ሀገርና ነውና በተወለድናልበታ እችን አርሰን ብንበላው ቦታ ብትመልሱ ተጽዕኖ ፈጠርት ሆኖ እዚህ ሀገዝ በጣም ነው እኛ እንመስግን። ግን ሀገዛችን ሀገራችን መመለስን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁ ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን፣ ታላላቆችና ታናናሾች ሁላችሁ እኛ
በአሜሪካ የምትገኙ በቨርጂኒያ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን እኛ የህንጻት ህዝብ 5 ዓመት ተችግር ያለ ብላችሁ ከዚህ እነዚህ ህፃውንቶች ቲክቶከሮች መጥተው አስተያየት አድርገው እናንተ በሰጡት አስተያየት ተደብቀን እስከ 331 የሚሆን አሁን ጨምሯል። እስከ 30 330 50 ወደ 40 ሄዷል። አሁን እየሞተ ያለ እኛ እንረዳዋለን፣ እንደኛ ህዝብ ነው፣ እንደኛ ወንድሞቻችን ነው ብላችሁ እዚህ በልጃችን በመምህር ሙሉ ውክልና ያዛችሁ መባሁኑ ገንዘብ የሌለ ብር የሌለ ስንት አቀብና ቁልቁለት ወርዳችሁ ይህ ልጃችን ከነሱ የሚተባበር ያለ ሰራተኛ በሙሉ ይህ ልጅ በሰላም ቅድመ ሰላም ይዞ የሚታገል የነበረ ልጃችን ነው። እኛ ወደ የሱ ክብር አለን። እናንተም በአሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ በቨርጂኒያ ያላችሁ ሌላም ያለም አማራ የኢትዮጵያ ተወላጆች የተሰደዳችሁልን በክብር እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሰላም አገራችን ዓለም በሙሉ ሰላም ያድርግልን፣ ሰላም ያኑርልን። እኛ የእናንተ ጸሎት በእኛ ጸሎት ደግሞ የእናንተ ደግሞ ልጆቻችሁ ባርኮ ቅርሶ ይስጥልን። እናመሰግናለን። በእውነቱ እግዚአብሔር ይስጥልን። በአሜሪካን ሀገር በዲኤምቪ ኤሪያ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ሁላችሁ ሴት፣ ወንድ፣ ሕፃን፣ ሽማግሌ ሳትለዩ ሁላችሁም በአንድ ላይ ይህንን ህዝብ እንድረስለት ብላችሁ ያደረጋችሁትን እርዳታ እጅግ በጣም የሚደነቅና የሚመሰገን ነው። እግዚአብሔር ያክብርልን። የእነዚህ አባቶች ምርቃት ከእናንተ ጋር ይሁን። እኛም በጣም እናከብራችኋለን። በእውነት አገራችንን እግዚአብሔር ሰላም እንዲያደርግልን የእነዚህ ወላጆች ጸሎት ያግዘን፣ ይርዳን። የእናንተንም ምጽዋት ይርዳን እንላለን። እኔ በበኩሌ ዛሬ እዚህ ህንጻ ተገኝቼ ያደረስኩትን እርዳታ ይህን ይመስላል። አሁን ከዚህ ቀጥለን ወደ አዲ መሐመዳይ እንሄዳለን። ምክንያቱ እርዳታችሁ በሁለቱም ቦታ እንዲሆን አድርጋለሁ፣ በህጻጽና በአዲ መሐመዳይ። እዚህ ህጻጽ አሁን በብር የሰጠናቸው 100 ወገኖች ናቸው። 130 ደግሞ በአይነት በእህል እንሰጣለን። አሁን እሱን እህል አድርሰን ኢሚዲየትሊ ወደ አዲ መሐመዳይ እንሄዳለን ማለት ነው። አዲ መሐመዳይና ህጻጽ ሁለቱም አይዲፒዎች ትግራይ ውስጥ ካሉ አይዲፒዎች ወይ የተፈናቃይ ማዕከሎች በጣም የራቁ ናቸው። ከዋና መንገድም ውስጥ የገቡ ስለሆኑ ለተደራሽነት አስቸጋሪ ቦታዎች ስለሆኑ እነዚህን ቦታ መርጠናል። እግዚአብሔር ያበልና ክቡራትን ክቡራናን ኣብ ዲኤምቪ ኤሪያ ዘለኹም ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ኩለኹም ብሓፈሻ ብዝለኣክሞ ገንዘብ ፍርቁ ብገንዘብ ፍርቁ ብዓይነት ጌርና መሃብ ጀንብና ኔና ሕዚ ኣብ ሕጻጽ እየ ዘለኹ። ኣብ ሕጻጽ ብገንዘብ ሂበ እኽሊ እውን ክቅፅል እዩ። ክልቲኡ ምስ ሃብና ቀጥታ ዓዲ መሐመዳይ ክንከድና ክብሪ ሃበልና ሰላምን ጥዕና ንኩሉ ሕብረትና ሓድነትና ሰላምና እግዚአብሔር ይመልሰልና ይቀነልና ብቀሽዋ ሰላም ንኩላትና ይቀነልና። ግርሞ ወለደይ ኣሕዋተይ ከምቲ ዝተኸታተልናዮ ሕዚ ን100 ሰባት 4 ቅርሺ ብጥረ ገንዘብ ሂብና እኒአና። ኣብ ሕጻጽ ቅርሺ ስለዘየለ ንኩሉ ብቅርሺ ክወሃብ ድሌት ነይሩ ናይ ዞም ኣሕዋትና፣ ግን ቅርሺ ስለዘየለ ን100 ብቅርሺ ሂብና ን130 ከዓ ብእኽልና ንወኩም ለና ማለት እዩ። እዚ ዝሓገዝ እዚ ኣብ ዲኤምቪ ኤሪያ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ዝለኣኽዎ እዩ። ኩሉ ዓይነት ብሄር ኢሉ ዝሓወሰሉ እዩ እሞ ብጣዕሚ ኢና ነመስግን። እግረ መንገዶም እውን ብኣምሓርኛ እውን ንእሽተይ ግለፀልና ስለ ዝበልኒ ክፍትን እየ። ክቡራና ክቡራት እህትና ወንድሞቻችን እንደተከታተላችሁት ቀደም ብዬ ለ100 ሰዎች በብር ሰጥቻለሁ፣ በካሽ ሰጥቻለሁ። አሁን ደግሞ ለ130 ሰዎች በእህልና ዘይት እንዲሁም ጨውና ክክ እየሰጠሁ ነው ያለሁኝና በጣም ነው የምናመሰግናችሁ። እግዚአብሔር አገራችንን ይባርክ፣ ሰላማችንን ያምጣ። በእውነት የትግራይ ህዝብ በጣም ተቸግረዋል ብላችሁ በአንድ ጊዜ ይህን ያክል ብር በመሰብሰብ የላካችሁት እርዳታ ሁሌም ከታሪካችን አንረሳውም። እናመሰግናቸዋለን። የብሩ እርዳታ ጨርሻለሁ። አሁን ደግሞ የእህሉን እርዳታ ይቀጥላል። እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ይኸው ለ100 ሰው በካሽ ከሰጠን በኋላ አሁን ደግሞ ለ130 ሰው ነው በዚህ መልክ እየሰጠን ያለ ነው። 50 ኪሎ በቆሎ ማለት እዚህ። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው በዚህ መልክ እርዳታውን እያገኘ ነው። እግዚአብሔር ያክብርልን። ዲኤምቪ ኤሪያ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን የሚመሰገን ስራ ነው የሰራችሁት።
በእውነት የትም ጊዜ የማይረሳ ነው። በዚች ጠባብ ጊዜ ለወገን መድረስ ሁሉም የሚችለው አይደለምና ቪኤምቢ ኤሪያ ያሉ ሰዎች ሁሉንም አመስግኑልን እባካችሁ። በዚህ እርዳታ እጃቸውን የሰነዘሩ ሁሉም እግዚአብሔር ያክብርልን። ክቡራት ኣሕዋትና ትሪእዎ ከም ዘለኹም ኣብ ቪኤምቢ ኤሪያ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ብዝለኣኽዎ ሓገዝ ን100 ሰባት ብካሽ 400,000 ምሳብና ን130 እንደገና ኣብዚ ብከምዚ መልክዑ 50 ኪሎ ምሸላሕሪ ጌርና ንህብ ኣለና ማለት እዩ። እዚ ኣብ ሕፃፅ እዩ ዝግበር ዘሎ ብጣዕሚ ዝምስገን ስራሕ እዩ። በጣም እናመሰግናችሁም በጣም እናመሰግናቸዋለን። ይኸው ለ100 ሰው በካሽ ከሰጠን በኋላ ለ130 ደግሞ በዚህ መልክ በአይነት የሚደረገውን እርዳታ እያደረስን ነው። ከዚህ ቀጥለን ወደ አዲ መሐመዳይ እንሄዳለን። አዲ መሐመዳይና ህፃፅ ጋ ነው በአጠቃላይ ሽመይ ቀሸብር ሃራ ያባሃል ናይዚ አይድበዚ ቦምበር መተሓበር እየ ሕዚ ንስኻትኩም ንመምህር ሙሉ ምስ መሳርሕተኩም ኮይንኩም ብንየ ብዝለኣኽዎ ናውዚ ኸርተተት እናበልኩም ናይ ኣሕዋት እሰቶም እኳ ብንየ ኮይኖም ገንዘቦም ንዋቶም ከፍስስ እንተለዉ ንሕና ድማ ጉልበትና ላዓልን ታሕትን ኢልና ነዚ ትግራዋይ እዚ ህይወቱ ክነትርፍ ኣለና። ማንም ሰብ ክሞተና ሰብ የውልን ክፅግሞ የውልን እስካብ ናብ መረበቱ ዝምለስስ ክንከታተሎ ኣለና ኢልኩም ላዓልን ታሕትን ትብሉ ዘለኹም እንኳዕ ብሰላም መጻኹም። ብመጻል ደሞ ሕዚ ሎማዓንቲ ን100 ሰብ ብ4,000 ቅርሺ ንሓደ ውልቀ ሰብ ተዋሂቡ ዘሎ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝበለ ሓገዝ እዩ። ጽቡቕ ዝበለ ነዚ ድኻ ሓውና መፍትሒ ዝኾነ እዩ። ጨው መብልዒ ዘይነበሮ በርበረ መብልዒ ዘይነበሮ ቁሩብ ጫማ ዝርገፅ ዘይነበሮ ወይ ቁሩብ ዓለባ መቐየር ዘይነበሮ እዚ ቁሩብ መቐየር ዝኾኖ ጨው በርበረ መብልዒ ዝኾኖ እዩ ተዋሂቡ ዘሎ። እዚ ሰብ እዚ ተዋሂቡ ዘሎ ማዘም እዚኦም ኣሕዋት ኣብ ወፃእ ኮይኖም ትግራዋይ ክመውት የውልን ህዝብና ተመዛቢሉ ዘሎ ክንደይ ጽቡቕ ይበልዕ ነይሩ ክንደይ ጽቡቕ ይሰቲ ነይሩ እዚ ህዝብና እዚ ግን ኣብዚ ምድና ዝወዲቑ ዘሎ ህዝብና እኳ ህይወቱ ክነትርፈለና እናበሉ ንሕና እውን ምብላዕ ዕብና ይትረፈና ተኻፊልና ክንበልዕ ኢና ዘለና ሰብና ክነውፅና ዘለና ኢሎም ዝሰደዱልና ብጣዕሚ ዓብይ ምስጋና እዩ ዘለኒ። ካብኡ ቀፂሉ እውን ብናይሎም መዓንቲ ብክልተ ዓይነት እዩ ተዋሂቡ ዘሎ ን100 ሰብ ብ4,000 ን130 ደሞ ብ50 ኪሎ ሓደ ሊትሮ ዘይቲ 1 ኪሎ ጨው 2 ኪሎ ክክዕ ተዋሂቡ ዘሎ እዚ ብጣዕሚ ኢና ነመስግን። ዓብይ ፍትሒ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ኮይንኩም ንዓና እትድግፉና ዘለኹም እንካብ ናይ ብዘሙት ዘለዉ እናተቐበልኩም እናረእኹም እትሰዱልና ዘለኹም እቲ ህዝቢ ድማ ቁርብ እቲ ወዲቑ ዝነበረ እውን ናይ ምቕናዕ ጉዝጉዝ ኢሉ ናይ ምውጋዕ በቂዑ ኣሎ። እቲ ካሊእ ደሞ መበል ሳልሳይ ደረጃ ድማ ዘይበፅሖ ሰብና እውን ስለ ዘኒአ እዚ ግን ንስኻትኩም እናመስገና ንመስከማኹም ዘሎ ወገናት ዘለዉ ድማ ፈተውቲ ተጋሩ ዘለዉ ፈተውቲ ፅጉማት ዘለዉ ክነድሕና ዝብሉ ግን እናተሓባበርኩም ከምኡ ዘለ እናኣቃላሕኩም እስካብ ናብ ዓዲ ዝምለስ ዝድጋፍ እዚ ከቋርፅ የብሉን። ቀፂሉ እውን ምስ ላዕለዎት መንግስቲ መዳርግቲ ኣካላት ዘለዉ ኢታ ንመርፃ ቦታና ናብ ቦታና ንክንምለስ ፀቕጠት ገብሩልና ክንምለስ ፀቕጠት ገብሩልና እዚ መፍትሒ ንዓና ይኾነና መፍትሒ በዓልትና ሓሪስና በዓልትና ሰሪሕና እንወልዕል መፍትሒ ዝኾነና እምበር እዚ መውዕል ምሕደርን እዩ ዝኾነና ዘሎ። እዚ ናይ ነባሪ መፍትሒና ግን ንሱ ስለ ዝኾነ ንሱ እውን ክትተሓወርና እቲ ዝሃብኩምና ወውተ ግን ብርክት ዝበለ እዩ። ደስ ይብል እዩ። ብጣዕሚ ኢና ነመስግን። ንኩልኹም ኣሜሪካ ዘለኹም ኢትዮጵያውያን ብጣዕሚ ሰላም ይቁመልና። ኣብ ኣምዶ ወርቂ ዝፀሓፈልኩም ጽቡቕ እምበር ሕማቕ እየጽናሕኹም። ለ460 ሰው በዚህ መልክ እርዳታውን እያደረስን ያለ ነው። እሺ ክቡራትን ክቡራናን ኣብ ሕፃፅ ን100 ሰብ ብቅርሺ ን130 ከዓ ብከምዚ መልክዕ ብዓይነት ሂብና ኣዛዚምና ኣለና። ቀጥታ ሕዚ ድማ ናብ ዓዲ መሐመዳይ ክንከይድና ኣብኡ እውን ብቅርሺ ን100 ሰብ ብዓይነት ብከምዚ ን130 ሰብ ክንህብ ኢና። ብድሙር ግን ቪኤምቢ ኤርያ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ኣብ ዓዲ መሐመዳይ ናብ ሕፃፅን 460 ወገናት እዮም ከምዚ ዓይነት ሓገዝ ገይሮም ዘሎ እሞ ምስጋና እዩ ዝግብኦም። ንዓዲ መሐመዳይ ብሓባር ንጓዓዝ እንደገና ኣብዚ ዓዲ መሐመዳይ መፂና ኣለና ማለት እዩ። ኣብ ሕፃፅ ዝተወሰኑ ሂብና
أب عبد محمد يقول توصلنا خن هبينا مسئلة نيرا لما أنتي أبزي بحافشوا نربعة مئتين سسان زخون وجن زكبر زلوا حاجز يزي زي حاجز زي الحساس نمئت زخونو بكاش هنا بترجن زي هنا توم مئتين ثلاثة زخون بأخرين هنا يوم الحساس يقول أب عبد محمد يقول كم خن جبرنا حاسبنا نيرنا توم لجستي ناي كرش حسرة قداي أقعد من نمبر نخلو بكاش هو هاول لما يمزدولي نيرم جن قرش حسرة سلزقات أمنا كم غيرنا نيرنا حزب عبد محمد يجن نخلو خم بزيا بقرش خنوكم غيرنا لنا مالتيو سلازي نحل حساب 4 شيخ وهابيو زي جنزب زي بدمرو 1,958,000 شيخ قرش تلاقي خلنا كاب قدوسات إثيوبياويان نبرتي واشنطن دي سين كبابيان ويكعا دي ام بي اريا زبال ماتيو ابز زلو قدوسات إثيوبياويان اب استفلالي ايرلاينسن اب مترو تاكسن زسرحو إثيوبياويان زواصو قرشي كابزن ገንዘብ زين بفولي حدا حاونا 80,000 تلعيلن نخلت سدرا هو هوالو سلازاززنا تن 80,000 خابزين العلنا نخلت سدرا طرح يونالو إنا تنكابزي استرفاقن أب حساسن أب عبد محمداين كنا كفافلنا وسينا زلنا مو نحساس أجندنا زازيمنا لنا أو زيون لما عنتي أبزي أنا زلهم نقول لهم بقرشي ب14 قرشي كنا كفافلكم هنا لذي بواشنطن دي سينا كبابي ያሉ ኢትዮጵያውያን ያደረጉልን እርዳታ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በህፃጽ ምክንያት የተሰማውን ድምጽ ለሁሉም ተፈናቃይ ወገኖቻችንን እንደርሳለን ብለው በአንድ ቃል ተባብረው ተጋግዘው በተለያዩ ኤርላይንሶችና በሜትር ታክስ የሚሰሩ ኢትዮጵያውያን የላክሉን እርዳታ በዚህ መልክ እያደረስን ነው። በእውነት ይህ ህዝብ ነገ ወደ ነበረበት ክብር ስለሚመለስ ይህንን በታሪኩ የማይረሳው ስራ እየተሰራ ያለ ለዘላለም የሚኖር ነው። እጅግ በጣም እናከብራቸዋለን፣ እናመሰግናቸዋለን። እግዚአብሔር ያክብርልን። እግዚአብሔር ያበልና ሕጻጽ ጻንሒተ ዛዚመ አውዚ ጉን መጽየ ተማሃሳል ናይ ሕጻጽ ኣብዚ ንፍርቁ ብእኽሊ ንፍርቁ ብቅርሺ ክህብ የለ ነረ በጋጣሚ ግን ተወሰነ ቅርሺ ስለ ዝረኸብና ኣብ ዓዲ መሐመዳይ ንኹሎም ብቅርሺ ክንዎም ወሲድና ኣለና። ክብረት ያበልና ስለዚ هذه تناقرشي مكفال قصريو سلام انت عنا نخلاتنا سناي مكتال نحنا كابزنا ورنا يوم عراب مزقاو القاي تسديدنا بصلاة تفنقلنا أبي طابيا عبد محمد هاي نركب حزبي زي زطورنا زلو أكلات دما وجنا معولاتنا حزبي إثيوبيا دقفت حزبي مصيوم حزبنا كربحون حزبنا كطورو حزبنا يصقم الله يخاف الله نزولو زابير يخبرنا نعم تافتي مدقافين تافتي وهبتن لقسن أيخلقهم نحنا ونعهم كساب زلنا تخنا مربت عدنا نملس انت زيت مليسنا دما زابير يهابلنا خبري يهابلنا بدقفتي حزبي طبيا علنا خساب حيي وناي تقادفنا كبرين مسجن نعهم من بحزبي عبد محمد هاي توكيله حزبي نعهم كبري أيخلقنا إذا دقفت هذه ونكنسنا عين خيلن مو أو أنت لهم كترع الله كتدقفنا نبربتنا نملسلو زمن نعهم حزنا صلتني قبت صلتن حقدن كتقور لنا طرعنا زلوها قرات كتحلف لنا تابذه كتمكرا وقين مكران أدحنكم سلام نعدنا ختمرسنا إن حساب نقرب زيار يهابلنا زيار يخبرلنا لما جمر يا እግዚአብሔር ይስጥልን እንኳን እነዚህ ያደረሰን እነዚህ ያለን ተፈናቃዮች በሽግርና በመከራ የተቆረቆርን ያለን ለእናንተ ደግሞ ለዚህ ያደረሳችሁ እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይግባችሁ።
የኢትዮጵያ ያለው ወገኖቻችንና ያ ውጭ ያለው ወገኖቻችን ለሁላችሁም ለኢትዮጵያውያን የተጎዱ ሰዎቻችን ለሚረዱ ያሉ እግዚአብሔር ይስጥልን እያልን እኛ ደግሞ ወደ ሀገራችን በሰላም ልንመለስ ከመለመን ከመዋጋት ከመጫፋጫፍ ልድድን በክብርና እንለምናለን። ሀገራችን ኢትዮጵያ ክብርና ምስጋና ይገባታል። أومان متحاورنا IDP عد محمداي أب زوا سمين معراب وردا سجدت أبي عد محمداي IDP تمزالي أو زلوا تمزالي كل شامنا نقصو أبا ورا ويكامر حسدرا شوعات تشحن 340 شديش تانيو باستنفاس لما بسران شوعات تشحن 330 حدا كوينو أو زيجن أو زلوا تقوم أو زلوا ولادي أرجاوي أو زلا أدو دكما توارز يولهم حصاناتن توارز يولهم عبيت ولد أرجاويان سريحهم كل زي يقولوا منهم أو زيرو زنور سوات نزيدما أو وكي تركوا فتوت تجارو نزنا لهم معنتي استجبرلنا دقف بتر جنزب ناي كلتهم إتن سالسان سب ببر وعتشه بس إحنا أو حكمنا لهم بتعامينا نمسجن كبري هذلنا نسخاتكم نعنا هوتنا نمسنا ولدنا زولدنا خصقمو يولومن تافتان بل عن ستيا واتنا كنحجز لنا حبرتسبنا تمزبلاي تابصقم كنناقفو تزلو مكرا خنقالو للكم نزي حساب غيركم ني كلتم إتن سالسان سم ببر وعتشه سددكم ما ገንዘብ አመስግና بشم تمزبالي أنون كما تحاور خوينا تقبله بزو زل هزي بممهر ملقيتا تقبلنا لنا بتعامينا أنا مسجن بزناي هزوزي بزناي صقم هزوزي توكيل دمانة زل على كبر مسجانا نفتو تتجارو زغانكم ناويتي أمهارو خنو تجارو خنو إرتراويان خنو بزاي قدس حدنتنا تنكر كوين نغسالق نخنبر هنا دليت نصراتكمون حدنت لكم نتناتنا مكران غتقالوا ليهم سرع وزلهم بتعام غوري هابلنا سلازي بتعامينا أنا مسجن ممر ملقيتا مسارح تخوينو نزوم ناي كلتم إتن سالسان سب ببرو عتشه أبدي أكافيلنا الله بتعامي زل عالم مسجانا نغربنا نزغسلون كم زي غيركم نعدنا نختمل سنة إناتي تسفانا مو كبري هابلنا بتعامي زدنا كبري هابلنا بطعمين أنا مسجن نبرتي واشنطن دي سي كوابيان قدوسات إثيوبياويان أبستفلالي إيرلاينسن أم مترو تاكسن تسرحو غيركم بدلهم حجز أزيوز مسجنيو نهزبنا عبي هوتنا من حسرة حمزة لهم مسجنا يجبؤكم أبحث نميت وجنات كاشيبة نميت سلاسان جن بعينتي هي بنيرة أو عبد محمد يكون كم خجبري نيرة أجت أم جن كرشي سلازر خبنا أو عبد محمد نقول له من خلتم ميت سلاسون ببر بعد الشح بكاشيبة أكفافيله ودي له بدمرو تنا حساس وترمركم مهم يزخون سلازي نربعة ميتين سسان سب حدو 14 قرشي غير كباسي خازم بصيو كافوز الاخكم 1 مليون 958 قرشي 8 قرشي ناي حدا قدوس وغنا نولق سبات زوهاب زخونه سلعي لازنا غير زلخمو سلام انطنا نخلهم እግዚአብሔር ያበልና እጅግ በጣም እናመሰግናቸዋለን። በዋሽንግተን ዲሲና አካባቢ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን በተለያዩ ኤርላይንስና በሜትሮ ታክሲ የምትሰሩ በተለያዩ ኤርላይንስና በሜትር ታክሲ የምትሰሩ ኢትዮጵያውያን እጅግ በጣም እናመሰግናቸዋለን፣ እናከብራቸዋለን። ህዝቡን የሚያከብር ሁሉ ጊዜ ክቡር ነውና ክብር ይገባቸዋል። እናመሰግናለን። ክብር ምስጋና ለሁሉም ሕብረትኩም ሓድነትኩም ሰላምኩም የብዛሓዮ ንኣናውን ህዝብና ሓድነትና ሰላምና መሊሱ ናብ ቤት መረበቱ ዝምልሰልና ይግበረልና ከምቲ ዝብልዎ ዘሎ ዞም ወለድና ኩሉ ግዜ ተሓጊዝካ ዝዝለቕ ኣይኮነን እሞ ዘላቒ መፍትሒ ናብ ቤት መረበትና መምላስ እዩ። ህዝብና ከምቲ ሓቢርኩም ትሕግዝና ዘለኹም ሓቢርኩም ከዓ ናብ ቤት መረበትና ክንምለስ ኣቤት ወሉልና ኣይትሰላቸዩ ኣይንኸብደኩምን ላሕሚ ቀርና ይኸብዳን እሞ ህዝብኹም ኣይኸብደኩምን ቅርሺ ዋፂኻ ምስዳድ ከይሰልቸየኩም ህዝብና መልሱልና ኢልካ ናብ ዝምልከቶም መንግስታት ምጥራዕ ኣይስልቸኩም እሞ ተስፋና ኣብ ህዝብና እዩ። ብውሽጥን ብደገን ዘለኹም ንክንምለስ ጥርዑልና ድምፂ ሁኑልና ዝብል መልእኽቲ እዮም ዝሕልፉ ዘለው። እዚ እግዚኣብሔር እውን ተሓዊስዎ ህዝብና ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ ቤት መረበቱ ክምለሰልና ሰብ ተስፋ ኢና። እንተ ብወገነይ ግን ኣብ ሕፃፅን ኣብ ዓዲ መሐመዳይን ን460 ዝገበርክዎ ሓገዝ ናይ ዲኤምቪ ኤርያ ሓገዝ እዩ ነይሩ። ኢትዮጵያውያን ኩሎም ማለት እዩ
سلام انتعنا نخلهم يغني اللي